Bring me complete name ni Tatay Digong. Complete name ni Tatay Digong. Mga idol, data sa Royal Palm no. So atong ipabring me ni sa gwardiya dire. Natay ipapangutanan niya kung makatubag siya iyaho na ni. Let's go. Ma'am. Ma'am, kanang nakoy pa-challenge nimo, ma'am. Kanang bring me. Di, basta makatubag ka, imo na ni. Okay ra, game ka, game. Ilot man. Di ba game baka? Di ka pa. 1,000 won. Bank of Korea na. Okay, game baka, sige. Gina, game ra baka, bring me man. Okay ra ba? Sige, naro ko ipangutan na, basta makatubag ka, imo na ni. Basta gusto ng pangutana. Di sa ba kayo? Sige, ina, game ka. Game siguro. Sige, bring me complete name ni Tatay Digong. Complete name ni Tatay Digong. Ito digong. Oh. Rodrigo Roa Duterte. Ala, imo na ni. Sure Yun na, lagi na oh, tinuod eh. Oh, naka-answer man ka. Sure lagi. Oh, yun na, lagi na. Weh. Lagi. Apa sabi? Sure John tinuod ni. Oh, yun na, na ito. Wala Yun na, lagi na. Sure ba? Wala rin 50, wala rin na ikaw na, wala rin na 100 pesos. Kung i-convert din ba? Ay, sa Ah. thank you. Ah. Ano gusto picture? Sige ha. Salamat. Nagpapanood na dahil ko. Ah, salamat ma'am. Sige, may shout out ma'am. Imong husband. Bitaw na ako ma'am.